I veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. U današnjoj epizodi idemo Bengulju napraviti opasnom. Gledajte šta mi je stiglo. Stigla su mi neka proširenja. Stigli su mi zadnji blatobrani pragovi, zadnji ducktail, odnosno spoiler na GPK-u i prednji blatobrani. Tako da ćemo danas totalno promijeniti izgled ovog automobila. Idemo je malo proširiti da ne izgleda ovako jadno. Gledajte kakav je ovdje fitment, katastrofa. Znači guma mora ići van i guma se mora nastavljati na blatobran, a ne da je udubljena ovako. Unutra sad ima nekih, rekao bi 2,5 prsta. Nam je guma uvučena u blatobran, što ne želimo. Želimo da nam je guma maltene ravna sa blatobranom. Jer svakako idu BC Racing opruge, odnosno amortizeri, i oni će biti dovoljno tvrdi da auto ne radi puno gore dolje, odnosno da ne amortizira previše. Tako da možemo poravnati bez problema gumu sa blatobranom. Sa tvorničkim oprugama to baš ne možete napraviti. Zašto recimo ako naletite na rupu, ovi amortizeri dosta rade gore dolje i onda vam guma udari u blatobran. Ovaj body kit koji sam uzeo je od staklo plastike. Možete vidjeti kako je to sve mekano i lagano. U biti od staklo plastike, možete vidjeti iza kako vam izgleda staklo plastika. I njega ćemo stavljati ovako ovdje. Prednja strana će nam se proširiti za nekih, rekao bi 7-8 cm. Točno ćemo izmjeriti još. A stražnja strana bi trebala čak i nešto više. Bliže ne 15 cm. Gledajte koliko je sad guma udaljena od blatobrana. Neki 15 cm bi ja rekao, ali izmjerit ćemo sve još detaljno. Imate više načina za montirati blatobrane. Dakle, ovdje treba izbušiti rupe i ovdje će se zapravo držati. Odnosno imate 9 pozicija gdje trebate učvrstiti prednji blatobran. Ja sam se odlučio za ovu opciju, dakle stavljamo ove pop zakovice, ali pop zakovice koje u sebi imaju navoj. Dakle ona izgleda ovako. Stavi se u pištolj gore, našarafi se ovdje, probušite rupu u blatobranu, stavite tu pop zakovicu i s pištoljem je stisnete i ona vam se, ovako se ona spreša i ovo dvoje vam zapravo drži lim, odnosno pričušćeno za lim i onda vi samo ovaj blatobran ušarafite sa šarafima u ove recimo matice. Druga opcija je također pop zakovice. Zašto se nisam odlučio za njih? Zato što mi je ovo poprilično tanak materijal i bojim se da kad bi išao običnom zakovicom da bi mi ovo vjerojatno puklo. Jer na običnoj zakovici treba dosta velika sila da je zapravo učvrstite za lim. I mislim da bi uprešalo previše ovu plastiku i vjerojatno bi mi pukla staklo plastika. Te treći način možete samo ureznim šarafima direkt kroz blatobran, plastični ovaj ovdje, urežete. Za obične zakovice se nisam odlučio zato što ih onda ne mogu skinuti nikad. Odnosno mogu ih skinuti, ali ono problem je skinuti. Za samo urezne šarafe se nisam odlučio zato što kad ih par puta skineš i staviš, vjerojatno bi pokidali ovaj lim na blatobranu i onda više ne bi držali kako Bog zapoveda. A ovo mislim da je vječno. Možete skidat, možete stavljati 100 puta, ne bi se trebalo ništa dogoditi. Trebala bi biti najčvršća opcija. Idemo sad montirati ove blatobrane. Nalijepit ću ih samo čisto da vidim koji fitment jer moraju se poklapati ove linije, lajsna, sa pragovima dolje ova linija. U biti idem sve naštalat pa ću onda izbušiti rupe i označiti gdje moram točno rezati ovaj blatobran. Zato što, kao što sam već spomenuo, stavljamo BC Racing vinde, znači auto će biti puno niži. I stavljaju se druga ramena koja kotač izbacuju van i automatski kad izbacimo kotač van ispustimo auto na oprugama. Dirat će mi se ovdje guma od blatobran, tako da ću ga ovdje rezat i imat ćemo samo ovaj plastični blatobran. Ista stvar je na zadnjoj strani, tako da idemo to montirati. Da, gledajte kako to izgleda. Znači proširenje, ajme, na ovim gumama izgleda kao glista. A prednji kraj mi baš nije ajmo reći dobar oblik, pa ga moram malo isiliti. Znači tamo kad budem ušarafio, znači ga malo sam prisiliti i ušarafiti ovdje. Da bi trebao stajati. Ne može ga držati ova krep traka toliko, ali evo, mokap je napravljen. Šta kažete? Kako vam se to čini? Također i ovdje bit će bolji fitment kad se prišarafi. Sad samo ne loše, idemo napraviti drugu stranu. Da vidite sad koliko je ovaj blatobran viši od ovog ovdje, a linije se poklapaju, dakle ova se poklapa i ovaj tu se poklapa lajsna. Što bi značilo da moramo odrezati ovaj stari blatobran ovako, morat ću čak i ovaj rezati. Da kotač može ići van, da poravnamo sa ovim blatobranom i da ga možemo spustiti da bude lijep fitment. Ovaj blatobran mi se čini
malo bolje napravljen. Da možete vidjeti kako lijepo svjetlo sjedne. I ova ovdje lajsna se poklopila. Tako da mislim da je ovaj bolje napravljen nego onaj. Ali nema veze, napravit ćemo mi da to sve paše. Ajoj, kako to izgleda dobro. Strava. Evo čekamo šarafiti staviti gume da vidim kako će izgledati. Imam tamo neke gume 18-ke, probat ćemo ih fitati ovdje i baš vidjeti koliko će mi treba distancer od srca felge do glavičine. Vjerojatno ću morat kupiti neku felgu sa ET-om 20-25. Ako neko ne zna, možda ET vam je oznaka felge. Svaka felga vam ima 3 oznake. Prva oznaka je radius, odnosno R19, R18, 17 i tako dalje. Sve podatke možete naći na unutrašnjoj strani felge. Ovdje recimo možete vidjeti 8,5 jota, to vam je širina felge, puta 18, to je radius, znači ovo su 18-ice, imate ET29. ET vam označava koliko je ovo srce udaljeno od centra felge. Znači centar felge bi recimo bio ovdje. Ako je ET29 znači da je 29 mm ovo srce upušteno prema van. A recimo negativni ET minus 29 bi bio da je felga vučena unutra 29 mm. Šta s time dobijete? Pa dobijete to da recimo ako je srce više unutra, znači da će nam, a srce se stavlja ovdje, znači srce je više unutra, automatski dobijete izbačeniju felgu van, to mi trebamo dobiti iza i naprijed. A vjerojatno neću moći naći felge sa toliko malim ET-om, tako da ću vjerojatno morati stavljati distancere. Dakle ovdje ide aluminijski distancer, 10-15 cm, vidit ću koliko će biti. I onda ide srce felge, recimo ET25, i onda ide felga koja će biti ravno svim blatobranom. Planiram možda uzeti neke Japan Racing 11-ice, to mi je želja, ali vidit ćemo ako uspijem naći neke povoljne, pošto su dosta skupe. Mislim da je 250 eura jedna felga, naravno nova. Vidit ću li ima negdje neke polovne pa da uzmem. Dobro je kod Japan Racinga što možete birati širinu felge, znači koliko jota želite, birate ET, birate radius i tako dalje, tako dalje. Ove original felge, ET ovih felgi je 42 ili 45, nisam siguran. Dakle, od centra felge je srce podignuto prema van, odnosno izbačeno prema van, 42 mm. I možete vidjeti da je guma maltene ravna sa srcem felge. I mislim da su 7 jota širine. Zaboravio sam napomenuti, ovaj fitment također možete dobiti sa širinom felge. Dakle, uzmete, ne znam, ovo su 7 jota, a uzmete felge koje su 10-11. Mislim da ću uzeti felge koje su nekih 10-10,5 jota. To je taman za gumu 265. Možete ovdje vidjeti sad tablicu. Za koju širinu felga vam je preporučena koja širina gume. Dakle, imate neki minimalni i maksimalni raspon širine gume. I tog bi se trebali držati kad stavljate gumu. Naravno možete vi montirati na 10,5 jota, ne znam, 300 širinu gume, ali nije preporučivo. Ovdje imam felgu 18 od Audija, a ona je 245-40 R18, a sličnu konfiguraciju ćemo voziti na BMW-u. Biće 265-35 R18, tako da je to guma otprilike ove dimenzije. Ok, 265 je širina, ona je nešto šira, ali je 35 što dođe otprilike isto kao i 245-40 R18. Ako neko slučajno ne zna, ovaj 40 je visina gume, ali on je ovisan o širini gume. Guma je visoka 40% od ove širine. Što znači ako imate 245-40, to je otprilike isto kao 265 35. Stavit ću vam ovdje negdje izračun. Idemo sad izbušiti rupe i staviti nitove, pa ćemo onda označiti blatobran i odrezati ga. Prvo ćemo sve rupe proći sa šesticom, znači kroz plastiku i kroz blatobran. Onda skidamo blatobran, ovaj plastični, i prolazimo sve sa osmicom borerom, zato što imate ovakvu konfiguraciju. Dakle, u metalnom blatobranu bušimo rupu borer osmica, a kroz ovu plastiku, odnosno plastični blatobran, bušimo rupu 6. Prvo ću uhvatiti ove koje su mi najbliže lajsnama, odnosno nekom elementu po kojem se mogu ravnati. Dakle, ovdje ću je uhvatiti i poravnati ovaj ovdje dio. Onda ću naprijed uhvatiti, poravnati sa farom i onda ću ove sve ostale ubušiti. Evo, tu sad nema kuda. Naravno neću stavljati ovakve šarafe, ovo je samo da sada imam za pričevrstiti, kupit ću neke lijepe šarafe pa ćemo staviti na kompletno blatobrane.
Evo, montirano je sve. Sad idemo ovako tu lijepo ocrtati markerom. I odsjeći taj dio, također i na onom blatobranu i sa druge strane. Ovo je lijeva strana, ne znam zašto, izgleda kalup neki malo drugačiji, ali nije mi se baš ovdje fino poklopilo sve, samo moram malo rezati ovaj body kit da lijepo sjedne. Original prag sam skinuo i stavio sam samo ovaj, on je malo kraći ne recimo do ovdje i ovako do ovdje, tako da tu sad fali rupa ako mi ovo ikad otpadne, bit će rupa malo, ali šta je tu je. Prag sam učvrstio sa originalovim BMW-ovim kopčama, dakle paše sve na rupu. Evo možete vidjeti jednu kopču kako ona izgleda. Evo, reznuli smo ga, sad ispod na zadnjem blatobranju imate dupli lim, ovaj sad moramo ovako narezati, našnitat sa flexom i onda ga saviti prema gore i ovdje ga zavariti i napraviti recimo novi blatobran, odnosno novi rubnjak. Naprijed to nije situacija, tako da će naprijed biti puno lakše, ali ćemo se malo morati zezati. Da vidite fitmenta, ideala. Ja mislim da je to dosta prostora. Ne bi to trebalo smetati ni ribat. A joj, vidi kako se gumetina vidi iza. Mislim da su ovo 2.4.5 gume, a ja planiram staviti 2.6.5. Treba će nam distancer kao što možete vidjeti. Tako da nije strašno, mislim da će to biti gore. Da. Ajoj, gledaj kako smo ga setapovali. Ostao nam još ovaj spoilerčić, odnosno ducktail, a za njega trenutno nemam šarafe, tako da ću ga montirati nekad kasnije. I evo ga, finalni proizvod, dame i gospođo. Gledajte vi koliko se auto proširio. Strava. Baš je brutalno ispalo. Vjerojatno vi na kameri ne možete uopće doživjeti koliko je širi. Ma čudo. Kažem, moram nabaviti još šarafe koje će biti za stalno pričvršćeni ovdje. Trenutno imamo neke šiti. Ali ja sam zadovoljan ekstra kako ovo ispalo. Baš je strava. Auto je puno agresivniji. Baš mi pišite u komentare šta vi kažete. Iako kažem, ne možete na kameri doživjeti koliko je zapravo brutalno, ali eto, vidjet ćete ga jednom uživo. Ništa, moji youtuberi, to je bilo to od ovog videa. Ima već jedan video spremljen. Treba mi još par scena snimiti. Tako da uskoro ide novi video i vidimo se.